चंद्रहासा चकित साचरा साचरा शुभ्रकेशा जंग जंग जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जोगरूपा डंग 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 डम्बरुधरा डाकहाका प्रभाका रंग रंग रक्तवर्णा रुधिर मणिमयो पातु मां देवी दुर्गे जगत जननी परमा वैष्णवी नमो नारायणी माँ मंगलांकर आज भिक्कुपुर ग्राम महासमारोह 3 दिन यज्ञ आरंभ होईची। माँ मंगलांकर मंदिर प्रतिष्ठा तत्सहित वार्षिक यज्ञ भैरवी माँ प्रतिष्ठा कार्यक्रम रही। आमे 10 जण ब्राह्मण माने वेद पाठ एवं संस्कृत वेद को अनुध्यान करी माँ विधि विधान उपचार पूजा करने ब्राह्मण मान को निमंत्रण कराई। ग्रामर माँ षोडश उपचार अच्छी आपणकर सूर्य पूजा अच्छी प्रारंभिक वर्धनी घट पूजा अच्छी तापर आपणकर अर्घ्य भी अच्छी उपचार पूजा भितर माँ अनेक जो रहिले वाहन पूजा अच्छी एमिति की बहुत कथा ता भितर अच्छी आध्यात्मिक चेतना जोटा कहते संसार रे जोटा की मुख्य चेतना एथरे भरी रही। ग्रामवासी माने समस्ते सप्रेम मन खुशी समस्त मिलित महासमारोह पालित होची। यह अनुष्ठान नलिनी प्रभा जेना नलिनी प्रभा जेना मुख्य कर्ता माँ मंगला माँ सी जीवंत ठाकुर तांको विषय कहले कि माने ये हेनी सी हूँ एमती माने डाकबू माने सी सांगे सांगे जवाब देवे तांकरी देह खराब थिला 4-5 दिन यज्ञ थिला सी सांगे सांगे 4-5 दिन कौन 2 दिन से भल होगी पलि आसले से दिन ठार आम एमती मानिचु ठाकुर को जहाँ माने आमे मागिबू आमे जहाँ मनस्कामना आमर अच्छी सब पूर्ण हो जाउची। से भैरवी ठाकुर भी अच्छा सी तांकर भी 25टा हम से ठाकुर हूँ जो हेटू उठे आउ गोटे जगार घर फर सब तैयारी सरची खाली स्थापना हम आमे भी से करता साधारण लोक डाकिले भी तांको कथा भी शुणुचंती माँ से आमे आम गाँव रे एपटे चंडी सेपटे मंगला अच्छा साधारण लोक कहुची से माने माँ ऊपर भरोसा रखु केमिति भलरे माने आम गाँव रे उन्नति हम केमिति भल ये हम से मो ना हूँ लिजाराणी साहू आम घर हूँ भिक्कीपुर बहुत कृपारू माँ मोर दयामयी माँ मोर जननी माँ सब आमर दुख दंजे सब बुझाती जदि माँ को आमर विपद पड़ती मुझे डाकी माँ मोर ओ कहे माँ आमको साहे आज माँ 14 वर्षर कलश यात्रा दीर्घ 14 वर्ष धरी आम माँ कलश यात्रा बुड़ी आसी कलश माँ आज हूँ बहुत वार्षिक उत्सव माँ ये उत्सव इन 7 दिन धरी हम 3 दिन आमर जो प्रसाद सेवन हम माँ जो फंक्शन हम माँ 3 दिन दिन राति सबुदिन प्रसाद सेवन हम आ माँ 7 दिन ही हम काली हूँ आम नूतन मंदिर गोटे प्रतिष्ठा हम जोटा माँ भैरवी मंदिर सी भी माँ धूमधाम माँ प्रतिष्ठा हम काली माँ अनुभूति जदि मुझे गोटे जहाँ भी जेबे भी मुझे असुविधा पड़ी माँ को डाकी माँ मो डाक शुणुं श्री हृषिकेश महला आम घर भिक्कीपुर आज कार्यक्रम आमर माँ मंगलांकर 14तम वार्षिक यज्ञ महोत्सव आज आम ग्राम धूमधाम पालन कर एक भैरवी मंदिर आम ग्रामर ग्रामदेवती से अधपांतारी अवस्था पड़ रही ए वर्ष भी गोटे नूतन मंदिर आम आम कमिटी तरफ एवं ग्रामवासी सहयोग एक नूतन मंदिर आम कर प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम आज भी अच्छी तेणु एकाथरक आमर माँ मंगला 14तम यज्ञ महोत्सव एवं ठाकुराणी भैरवी ठाकुराणी प्रतिष्ठा उत्सव धूमधाम आम गाँव में बर्तमान दीर्घ 6 दिन धरी पालन हो एमर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक संध्यार प्रवचन एवं डांस भजन समस्त कार्यक्रम रही प्रसाद सेवन 3 दिन धरी चलो 2 टाइम लेखा समस्ते श्रद्धालु भक्तबंधु एवं आम पंचायत आखपाख अंचल समस्त भक्तबंधु मैंने आम ग्राम को आज आम ग्राम एक खुशी लहरी खेली जाइए आम माँ मंगला को आगुरी तो जानी आम ग्रामदेवती थे
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଡାକିଛୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିବୁ ଯେ ମା ଏ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିଦେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର, କିଛି ନଥିବ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଚଣ୍ଡୀ ସେପଟରେ ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଭୈରବୀ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଗ୍ରାମ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହନୁମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସବୁ ହନୁମାନ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ବିରଜା ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଳୀପୂଜା ବି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଉନ୍ନତି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଉ ଏଇଭଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯେତେକ ଆମ ସବୁ କମିଟିର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନନା ଅଛି, ସେମାନେ ମାନିକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାନ୍ଦା କହିଲେ ବି ସେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେମି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲାଣି କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେମି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଖାଇବାକୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆମର ଆମେ ବି କଳନା କରିପାରୁନୁ କ'ଣ ଏ ମାଆଙ୍କର ଦୟା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏମିତି ପର୍ବ ଚାଲିଥାଉ, ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ, ଭାଇଚାରା ପର୍ବ। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ପର୍ବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯିଏ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କଲିକତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବମ୍ବାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଆମର ସବୁ ବାହା ହେଇକି ଝିଅମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଉଦିନ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପର୍ବ ହେବ, ଆମେ ସେଦିନ ଯିମୁ ଗ୍ରାମରେ ରହିମୁ, 4-5 ଦିନ ରହିକି ବାପଘରେ ରହିକି ଖୁସି ମନେଇକି ଆସିମୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବୁନୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିଆରା ପର୍ବ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆମେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟା ମଣିଷ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି, କର୍ମ କରିବା ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମର ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଂହବାଜା, କୀର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ, ଡିଜେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡିଜେ ସବୁ ହେଉଛି, ଡିଜେ ବି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ମିନିମମ୍ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ, ଆହୁରି ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ।